She. How's it? How's taste? Musta yung taste? Tamis? Or ano? Tama lang? Tama lang. Tama lang po. Ayan guys. Mango shake tayo dyan. Para sa mainit na araw. Sobrang init oh. Grabe. Tarik-tarik. Lilinis mo ako guys. Mango shake tayo dyan. Yan. Linis. Tukat. Tingnan mo yung itsura ko. Tingnan mo yung itsura ko. Parang ano. Parang pawis. Pawis. Pawis? Pawis na pawis. Init. Daman lang. Sit down na ka ba eh? Sit down ka? Mhm. Sige, sit down ka dito.